আমরা আজকে আড়িদারে এসে পৌঁছলাম এখন, এই জাস্ট এই মাত্র। এটা হচ্ছে দূরের ভিউ, আর এটা হলো আমাদের আজকের হোমস্টে। আজকে আমরা এখানে নাইট স্টে করছি। ये बच्चा लोग प्रेमा दिखे ताका आप लोग 8 आदमी है ना? हाँ, 2 रूम पे 7 और एक एक्स्ट्रा भी देगा। नहीं 3 रूम पे। हाँ ठीक है, मैं देगा आइए। आपका सामान टेंशन मत लीजिए। फाइनल